This tall, spindly radio antenna looks oddly out of place as it reaches up into the big skies of the Mexican state of Oaxaca. Its massive mountain range is dotted by tiny indigenous villages and fields of crops. But it is the only link to a valuable, sometimes life-saving service for many of the thousands of indigenous people who live in small communities around the mountain chain. The antenna relays cell phone signals, the only way to communicate with the outside world. And it is not owned and operated by one of the big telecommunications companies. It belongs to the community of Santa Inés de Zaragoza, population 1,459. The Oaxaca Sierra is one of the poorest regions in Mexico. Its deep isolation has kept it far from development opportunities and markets for agricultural products, and access to basic services like health and education. It's been like this for centuries, but new community-based initiatives are eliminating that isolation. Penelope Partida is an engineer with TCI, an NGO that works with isolated indigenous communities, helping them to acquire and operate cutting-edge communications technology, thereby connecting them to the outside world. Pues por la falta de atención de empresas comerciales y del mismo gobierno de llegar a zonas que no son para nada redituables económicamente para ellas, ¿no? En términos de comunicaciones. Entonces, al no existir estas posibilidades, las mismas comunidades se tienen que organizar y nosotros las apoyamos para que logren sus objetivos de tener su propia red y tener la posibilidad de un derecho que es universal, el derecho a la comunicación. The big telecommunication companies simply did not see the value in investing time and resources in providing cell service to small, isolated communities. Y bueno, pues sí es muy complicada la orografía de Oaxaca, muchísimas montañas, correr fibra óptica pues sale carísimo, los enlaces de microondas pues también tienen que tener acceso para darles mantenimiento. Entonces pues sí, es súper costoso. Y no se valora pues el darle realmente el valor a la gente, ¿no? Entonces pues se quedan sin posibilidades. For small communities like Santa Inés, the access to cheap, reliable cell phone service has been crucial to improving standards of living, quality of life, and even local business. Saraí Ortiz works as an operator for the service, which is located in a small office in the public square. Pues ha cambiado en base a la comunicación, porque antes pues las personas no tenían cómo comunicarse con sus hijos que están fuera. Para las personas que tienen algún negocio, siempre vienen acá a poner una información, un mensaje masivo, entonces de lo que ellos estén vendiendo, de algo que se quieran enterar, ellos vienen a poner un anuncio aquí, entonces yo creo que sí, ha mejorado mucho la comunicación. It wasn't easy at first to convince town leaders to adopt the technology, which uses radio relays and high-speed internet to provide cell phone service, cutting hours of walking to nearby bigger communities for the use of a payphone to mere seconds. Things have changed. Obulia Contreras runs a small grocery store in Santa Inés. She sells airtime and internet access cards, relying on the community's cell phone service. She says it has turned her business around completely. But it is the ability to communicate with family members who have emigrated to the United States that has made the biggest difference. Sí, porque ya tenemos otra forma de comunicar, ya no tenemos que ir hasta la ciudad para ir a comunicarse con la familia. De otra manera teníamos que ir exclusivamente casi hacer una llamada hasta allá. Sí, ahorita no. Ya nomás es cosa de decidirse y que tengamos las redes. The community relied upon TCI's technicians for help in designing the network and in acquiring the technology, usually second-hand but still current-generation servers, transmitters, and routers that transport strong internet signals to outlying areas. You know, something else that's also
Keith White is an Irish transplant who used to work in technology in Ireland. He now puts his technical skills to use, helping design and implement communication systems for the communities. 2012 was when we got, when one of the first communities came online, and that's been really 2G voice and messaging. Really, initially the focus was on communication within the communities, within the villages, so that people could do things like run local taxi services, be able to call up somebody in the shop and say, hey, have you got eggs, without having to maybe walk down the community. And of course, then we added the long distance links over voice over IP, so that rather than receiving phone calls via these satellite phones where they would then have to get on the big megaphone system and shout out, hey, Jose, you've got a call. Yeah. People were able to receive calls directly in the houses and talk to people. And of course, that was a difference for them and a useful one. The initiative has required repurposing existing technology as well as a creative approach to navigating existing legislation surrounding telecommunications in Mexico. La tecnología ha cambiado. En ese momento la tecnología es dos generación, el 2G, pues era importante para las comunidades, pero hoy la demanda de Internet se amplió muchísimo y sobre todo con la pandemia, ¿no? Entonces, pues ofrecer una alternativa de Internet distinta en donde las comunidades pueden darle prioridad a sus contenidos, pueden utilizarla para generar contenidos, para afianzar su identidad, para todo esto, pues implica muchísimos retos. Engineers have resorted to recycling used but relatively new equipment from Europe as countries there transition to 5G internet infrastructure, opening the door for 4G tech to make it to the Oaxaca communities. All these changes have implied taking a fresh look at legislation that was designed to benefit the large, traditional telcos. Para muchos todavía es impensable que una comunidad indígena pueda ser su propio operador de telecomunicaciones, ¿no? Entonces, de entrada, eso es como una esperanza, ¿no? de todas las cosas que se pueden construir a partir de la organización comunitaria. Claro, pues este proyecto es una lucha permanente, ¿no? O sea, por eso tiene, digamos, una de sus partes fuertes es el área legal, ¿no? El área de regulación, que pues además se apoya en el apoyo de mucha gente, ¿no? Yo creo que lo más importante y lo que ha podido transformar la ley. Ah, sí, claro que sí, unos 10, 15 minutos ya estamos llegando allá para... But for villagers in Santa Ynez and dozens of other isolated communities, the benefits are much more immediate. The local taxi company says it is not only getting more business, it is providing a better service to the community. Gracias a esta telefonía, pues ha incrementado nuestros ingresos también, más práctico, rápido y pues el servicio, ¿no? Nos parece muy bien. ¿Hay una forma de medir en cuánto le ha aumentado el negocio con el teléfono? Con el teléfono a lo mejor nos ha ayudado un 50%. Sí, un 50% porque pues antes tenía que llegar hasta acá para tomar un carro, ¿no? Ahorita nos llaman, así nos llaman a Oaxaca, vénganse rápido, nos llaman en hora y media estamos a Oaxaca. Sí, pues. O de repente hay una emergencia, vámonos luego, pues antes era tardado, ahora nos ha ayudado como un 50%. ¿Por qué prefieren, digamos, la telefonía comunitaria a un servicio como es muy barato, es barato. And in a region where migration to the United States is among the highest in Mexico, phone service in isolated communities is crucial to keeping families in touch. Octavio Garcia's entire family left for the United States years ago. He says he talks to all of his children every single day, an important ritual in his life as he faces old age and the effects of a stroke that left him partly paralyzed. Cambió muchísimo.
Cambió muchísimo por lo mismo de que pues ya no salgo. Menos ahora, así como me encuentro enfermo, pues cambió bastante. Porque pues yo de aquí hablo con mis hijos. O de mi rancho, de ahí hablo con ellos. O posiblemente hablo con ellos hasta las 8 de la noche. Por lo mismo que ellos ya es una diferencia de horario. Y ellos ya salen de trabajar, ya estamos comunicando. Communities that were isolated for centuries are now in touch with the modern world. The implications are huge, not only for the people themselves, but for their relationships with the rest of the world.